Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata nabi tiasa kuna nasu fikhu ta'amul ma'al awbi'ah corona. Su ilmu sa amin ka mapagawidan ker i nyametu na mga virus banyak mga sakitannya mana upamana corona nanya. Oke na unanan di tapan gaurupan na nipid tayo taun. So taun na huwa kullu wabain yusabbibul wafat. Nyanya daw na taon na rangon sakit sababan kapatay. Wa taunu huwa kullu marad am yuaddi ila wafat kathirina minan nas. So daw na niya taon na rangon sakit arangkum yuaddi ila wafat kathirina minan nas, anyaning gabawangan na suka pagkapatay nukararakyang kanu mga tao. Walakad waqa'at fi ahdi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu hadisatu ta'un ay muas. Sebenarnya na nangkuenya kanu timpu ni Umar bin al-Khattab anaswatan wallahu ta'ala. Hadisatu ta'un ay muas nyametu nasu kinanggura su kinomanu ta'un anyanin nga na ay muas kanu timpu ni Umar. Wa huwa waba waqa'a fi Syam sanata 18 Hijri ba'da fathu Baitul Muqaddas. Tuan na sakit anak kabatar siya sa Sam kanu yagun ay kasapunggo wayu kanu Hijri kanu ulyanan ukinapispoy sa Baitul Muqaddas. Sumya bidhalika ta'un ay muas binudwan sunamba ataun imuas sa nisbatan ila baladatin sagirah. Iyon nagkanisba sa depa amanot siya sa Palestine. Bainar ramlati wa bainal muqaddas, sa pagitan na ramla ngu pagitan muqaddas. Wadhalika li anna ta'un nasha'a biha awalan summa intashara fi biladis Syam. Namba ataun imunamuna aminatu muli santu nami bayapat siya sa depa sa Sam. Wa dhakara Dr. Ali as-Salabi an ta'amala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ma'a hadzal bala bi muntahal hidr haitsu lam yadkhulu huwa wa man ma'ahu ila Syam. Dinabit Dr. Ali as-Salabi ikinapagawida ni Umar bin al-Khattab kanu namba asakit taun ay muasanan sa pitadaban pijanggilanin sa tiddu haitsu lam yadkhulu huwa wa man mahu ila Syam. Sa nyapa sa kinajangilani Umar bin al-Khattab nada niurupi ide pa tamangkan mga tagapranin ide paran Asam nyametu na nasugat ataun imuas. Kaya kami ito na suka pagawidasan niya sakit na min dhalik ma ja'a fil ahadis as-sahihah min nahyun nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim anid dukhul ila ardin waqa'a biha ta'un wa nahyahu aidan anil khuruj min ard waqa'a biha at-ta'un.
Pejamba so nganin anak katinggu masyakan mga hadith sahih. Ikinasapa nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muslim sakayurupin kanu depantu awaka abiha at-ta'un nyamituna nakapatar riuba supidawa ta'un. Nanggo ini sapa mambu nu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikaliu nangka bun kanu repa anak kapatar riuba su ta'un. Rawal Bukhari wa Muslim an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bihi yakni at-ta'un bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Pinamanuduli Bukhari silang kani Muslim hadith anak kokit kani Abdurrahman bin Auf anaswatan ukarnan apid dayunin inakinagukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apid dayunu nabi iza sami'tum bihi yakni at-ta'un amin kamakinaguti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyametuna su ta'un bi ardin syakan untuk badepa na pala takdamu alaihi dakanu umuba dakanu umurup uba kan untuk badepa aminka na imboi inamba adepa sa pedsa nyametuna artaunin wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha pala takhruju firaran minhu aminka nakabatar syakanu depa na wa antum biha sakanu mambu na yukanu rumbah dandan kan untuk badepa na pala takhruju pirara minhu dakan ulamiu kan untuk pada pasa uya pabeguyanu wai. Warawal Bukhari wa Muslim an Usamata bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu rijisun aw adzabun ursila ala bani Israil aw ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Napanutupan ni Bukhari silang kani Muslim hadis pun anak ukit kani Usama bin Zaid anaswatan wallahu taala silan dua bidayun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'unnya asakit na rigis majik au adhab atau ka punishment kasiksan ursila ala bani Israel anyametuna nakapapit siya kanu mga bani Israel au ala mangka nakablakum atau ka kanu mga tao anang unasay kanu. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi amin kamakinagu siya kanu depa itaun na dino bawangi bintu wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firara minhu amin ka nakabatar siya kanu depa as kanu na yukanu pa yukanu badan na dakanu beliau dakanu pabagui pirara minhu sa uga apa baguyanu suntuba nyana kuasanya na kinasapa sa kayurup kanu depa arniun itaun nanggo kalyuman kanu repa ayutan badan dan anasugata taun nyanin makna nasu kapagoy sa kapatay na isapa mengkanyan kapabaguyan itingka maagoy ako ka corona atau ka kuana na matay ko nin. Kala ta'ala bidawno Allah ta'ala alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara al-maut faqala lahumullah mutu thumma ahyahum. Bidawno Allah ta'ala din kagatawannya Muhammad sutudoyang kanusiran atau api pineguyan yan surepan yan ndusu mengawalin yan sesusilan na ulub a'dad kathira maraka bilangan yan maraka mga tao
Sa nyanin sabab ikinapawin yang kanu mga depan yan walin yan na hazar al-maut ay khasyat al-maut, gilak yan sa kapatay minat taun sabab kanu taun awil kital atau kapembunuhan. Faqala lahumullahu mutu pamutu daf'a wahid uquba ala firarihim min kadrillah summa ahyahumullah ba'dahu muddat liyastawfu ajalahum wa yatubu. Namba mga to pinaguyan yan sudapan yan sa nyan yang kinapagoy na gilak yan sa kanu kapagkapatay sa sabab sa taon na pidaw no Allah Ta'ala sa kanin imutu na minati silan daf'a wahid sa kinapatay nakisabo silan minatay. Uquba unto na punishment ala pirarihim nangat kanu kinapawin yan buong kanu ukuyan no Allah Ta'ala. Molisan to na inuyagbun mabun sila no Allah Ta'ala sa kanu ulyanun to ba kanu yan pon may bersu agel yan wayatubu ndosilan makatobat kanun to ba pingga bikin. Wallahu yaqul bidawnu Allah Ta'ala qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatl. Ala Imran 1:5. Bidawnu Allah Ta'ala dauka Muhammad la yanfa'ukumul firar di makangguna sa kanu suka pabago inu amin kanyano pabago yan kapagkapatay ato kapembunuhan di into makangguna kadi kapago yan kapatay. Wa yaqulu bidawnu Allah Ta'ala aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Piando kon manti wallahu Ta'ala maaden nama wasko na kapatay niya nari kapaguyan. Kaya kami ito na namba bitya arpaman hadith Nabi pantag janya bomba. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un faqala azab yabhathu Allahu ala man yasha. Nakabun ang hadith kanya Aisyah bidayunin ini jakuti Aisyah kanu Rasul sallallahu alaihi wasallam imikipantag ja ta'un nya pidawno Nabi na azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha nan na punishment o di na kasiksan ay pabapit to Allah Ta'ala siya kanuntin imagahandanin. Wa anna Allah ja'alahu rahmah lil mu'minin nang gusabon-sabon sa Allah Ta'ala na binalunin salimu lil mu'minin kanu mga tao mga mu'min. Laisa min ahad yaka at-ta'un payamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithl ajru syahid. Rawahul Bukhari. Da kanu isa ti Rasul sallallahu alaihi wasallam makabatar siya kanu depan idauna taun molisan tu na mimbe tana daskanin liu daskanin awa kanun tu badepa sabiran sa pijabayanin nyanin kwinta nyanin sabut na di makasugat sunamba ataon nyata biya masugatin na sunten inuku Allah Ta'ala sa kanin na men kami tabi tindag ka tamigi ka nyan ka tindag na nyaw masugatan na kadrimbun na illa kana lahu mithla ajr syahid yata biya mapayulin ka ti Allah Ta'ala makuan ka paha na mana upamana paha no taw syahid. Al maksud anaha sa altuhu anin taun nya kahandan ni Aisyah sa kinaijanan na taman sa pinamanudu Rasulullah sallam taunan niya na yawa sallallahu ta'ala alam mayasya yakni minal kupar wal usat siya niya ipabapit wallahu ta'ala kanunte ni magahandanin yakni minal kupar buong kanu mga kapir wal usat nanggu kanu mga tao mga supak. Wa yadulu ala dhalika al hadis akhar yani gatuy namba na su hadis asayakaw wa man tasharat
ta'til fahisha fi qaumin hatta illa amatuhumullahu auja wa tawain allati lam takun fi aslabihim. Daran siakan kabayapat u mejik aga kasupakan aga siakan mengatoti nabi ya tabia nagang kumansian wallahu taala sa nyametu nalipunget nyametu nakagutam wa tawain nanggo mga taon sakit allati lam takum fi aslabihim atayin adama ran siakan nangonasikan yan. Akhrajahu Ibn Majah Kitabul Fitan Babul Uqubat. Kaina kami itu qauluhu sallallahu misal ajr syahid. Kina daunu nabi sa kakuanan ka sabayas amana basu na syahid. Nawal maksudu bis syahadat huna hiya annahu yahsulu lahu ajru syahid bi ahkamil akhirah. Nyaka handa sa kinadawan sa syahid ajr syahid kanu nambah hadith nan tuan tuna maka kuaskanin sa bayas o syahid bi ahkamil akhirah sa nyami tunay usagay muli syahid sa syahid akhirah. Walaysa dhalika bihasbid dunya, dikena kasahida mana siya sa dunya. Dukan pa inna syahida fid dunya kama huwa ma'lum la yaghsilu wa yukaffan bi thiyabihi wa ikhtalafu bisala alaihi. Kagina syahid siya sa dunya na mabun suna tawan tanu adirin beliguan nyaran ipuputus na subay gasindan pimbira-biram panu mga ulama nintu sambayangan pan atau kariran na dikenaman i kasahid atawanan nyami itu na tiniganin kenaman kasahid atawanan amambay pasinya tiniganin itaunan. Amma man usiba pitta'un wa qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu syahid. Nganin makipantag man siya nten inasugat napidawanya ataun napidawno Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu syahid binanantaw kalgarik mana ner wal harik mana natutung wa man mata bil hadam nanggu mana taw aminatay sa nagabana wali atau kandon sa nagagabaon nantuba na wanahwahus nanggu susako pansanan tajiri alaihi ahkam syahid bil akhirah na namba mga taw na nyanin kukuman na syahid sayu sagi muli waya belu manazilu syuhada maka kuaskanin sa nyami itu na pangkatan o mga tao ang syahid wallahu taala alam. Kaya kami ito niya siya goli na at-tawfiq bayna hadithay la adwa wa far minal majzumi firaraka minal asad. Kapabagayon sa hadithan niya nyami itu na suka ileun zahiru hata arud suka ileun na suka payagan na makamamana mida arud hadithannya sawaw na la adwa yang mana na la adwa na sakit na ribangalit yang mana na adwa na intikal da minal marid bihi ila sahih suka alit tu sakit bun kanu tawan tu sakit sa makayu kanu tawan tu rasakitin. Nah hadis nabiyannya nala adwa dikun bangaliti sakit. Arman hadis nabi wa farru minal majzum firarak minal asad. Pagui ka sutau apa sakit sama anak pagoy ng sa harimau. Nya nala manafata inda ahlil ilm baina hadha wa hadha. Dasan nakanafi dasan inawa no mga tao akiguan sa ilmu kanu pagayatan no hadis ala adwa nang hadis afarru minal majzun pirarag ka minal asad haythu qal la adwa ugirna la adwanan na nafiyu lima ya'taqidahu ahlul jahiliyah min anna al-amrad ta'addi bi tab'atiha. Nyanin san inawa na su mga akida no mga tao agyahil aso sakit kun na manibaba sa tabiatin uway nyama ito na kiugin upama nanto bay inawa na hadithanan ala adwa kay na
wa anna man khalatul marid asabahu ma asabal marid. Sa mana ningun para inawanin na su akida ng mga giyahil mapagubinin ka su tao amit sakit na kaalitan kay kapantakanin. Wa hadha batil, nan na batil, bal dhalika bi kadrillahi wa masyiatihi. Uger nanya sentido na depende kan wallahu taala, kapagagagan wallahu taala, namba ila adwa. Wa amma qawluhu sallallahu farru min al-majsum firarak min al-asad. Napal jawab an dhalik annahu la yajuz ayatakidal adwa. Nyasan ustu narima pakaian tindakan ka nyami itu na adwa mangalit su sakit. Uhir na yusra lahu ayata'ata asbab al-waqiah. Nyami itu na nyani sugu seka na suka janggilan ka kanuangun kasapapan kasakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.